Kambasuhuze kandi mbifurize kugira igicamunsi cyiza cy'itariki ya 23. Ni inkuru mbi abantu benshi batari bubashe kwakira kuri Corneille Nangaa. Uyu mugabo ibye birangiye nabi. Uyu nawe bamuherekeje Paruku Maguruwari uheruka kwicwa mu mezi abiri ashize. Corneille Nangaa rero nawe nirwo bamugereyemo. Usibye ko ari cya gikenye kitumveho ni n'ubundi twari twabivuze kera kose yuko ababantu bose babarizwa muri izi nyeshyamba bagomba kuzabera imina buhoro none niwe ugezweho. Ndagaruka kandi Kinshasa kuri Lieutenant General Firemo. Uyu nguyu yarashinjwa kuba ari umunyarwanda winjijwe na James Kabarebe, akaba ashinjwa kuba yaragiye ahirika ubutegetsi cyangwa inzego za leta mu bice bitandukanye agenda bihereza inyeshyamba za M23, ndetse arashinjwa amaraso y'umugabo witwa General Chirimwami. Iby'iyi nkuru nabyo turabiva imuzi n'imuzingo. Iyi ni Inkubi Media, kwaha ikaze cyane ugiye kubana natwe muri uyu mwanya, ngusaba kugira ngo niba ari bwo bwa mbere ugeze aha ntuze kugenda udakoze sabone cyangwa subscribe, kandi wakora like, wakora share, ibintu bikagenda neza cyane. Ntatindiganyije reka dutangire gutya. Moi je parle même pas de contradiction. Nous devons partir de la source. La source ce n'est pas Ekenge, la source ce n'est pas non plus Ndima, encore moins Yamwa. La source c'est Chirimwami qui était au contact direct avec le site de Baprévenir. Vous comprenez? Et c'est celui-là qui a fait des déclarations. Et lui il est clair, il a parlé de 5 concours. Il a été clair, il a parlé de 5 concours. Il a été relayé par un autre témoin qui a également parlé du parsec du général James. Le parsec du général James n'est autre que le fameux 5 concours. Si Ndima a parlé de James, ben Jim va venir vous dire, c'est que lui l'avait entendu. Mais nous devons partir de la source, la genèse. Vous êtes au niveau de l'Apocalypse, n'est-ce pas? Vous êtes au niveau de l'Apocalypse. Nous devons partir de la genèse. Le commencement de toutes choses, c'est qui? Chirimwami. Et vous savez, Chirimwami avait... C'était une sorte de testament de Chirimwami. Chirimwami avait dit à l'époque que, voilà, il reprenait le fameux message que, voilà, vous êtes en train de gêner le plan. Effectivement, quand vous regardez, vous constatez qu'il y avait une liste. Et des officiers qui étaient menacés par les Rwandais. Menacés de quoi? De mort. Or, ce message-là disait clairement que Chirimwami était en train de gêner le plan. Donc, c'était une cible. Ce qui est arrivé au Chirimwami était déjà prévisible à l'époque. Et le prévenu, votre client, était au courant. Et lui collaborait avec lui, avec l'ennemi. Donc, c'était tous ensemble. Tous ensemble. Et quand vous prenez ce dossier, vous l'associez à un autre dossier, vous allez comprendre que tout ce que l'officier ministère public dit correspond à la réalité. Je vous remercie. C'est ça ma réponse. La genèse, le commencement de toutes les choses. C'est Chirimwami. Est-ce que ce raisonnement-là est logique? Donc, la question est celle-ci. Comment lui qui était de mèche avec l'agresseur pouvait alors, n'est-ce pas, aller révéler le plan auprès de la victime qui devait être assassinée, soit écartée? Monsieur le Président du Seigneur, je dis, voilà s'il était de mèche avec l'ennemi. Et il pouvait se permettre de montrer le message. Monsieur le Président, frère, c'était une stratégie de recrutement. Il cherchait à recruter Chirimwami qui constitue effectivement un obstacle au plan rwandais. Alors lorsqu'il a constaté qu'il y avait de la résistance, Chirimwami a réagi pour dire écoutez, comment vous êtes tombé sur ce numéro? Comment ce monsieur connaît-il votre numéro? Lisez le peuple de Chirimwami, c'est répliqué. Il a contesté, il dit comment ce monsieur, c'est alors qu'il a dit que non, les Rwandais connaissent tout le numéro. Vous comprenez le peuple? C'est ça la vraie réponse, maître. Donc c'est ça la vraie réponse. C'était en fait une stratégie de recrutement. Il est là pour défendre la patrie. Curieusement, une information pareille. Il ne la partage pas avec le gouverneur de province. Encore moins avec le chef FMG, avec l'idée en très bon terme. Quel serait le comportement normal d'un homme moyen, d'un officier moyen, placé dans la même circonstance? Vous recevez un tel message. Vous dites que vous êtes premier de réagir. Vous dites que non, voilà, gouverneur, puis sur le fait. Il collabore avec le gouverneur, d'après ce qu'il a dit. Vous êtes premier gouverneur, voilà, je viens de se passer avec ça. Nous devons prendre des dispositions. Puis effectivement, en fait de gêner, nous devons le protéger. Deuxième comportement normal, informer directement le chef FMG. Pourquoi n'a-t-il pas agi de la sorte? Nk'uko utangiye ubibona hariya rero ibintu bimeze nabi ni mu rukiko ari Kinshasa, aho uyu mugabo witwa Lieutenant General Firemo arashinjwa ibintu bikomeye cyane, ndetse amakuru ahari nuko uyu mugabo afitanye communication na James Kabarebe i Kigali, akaba ari umwe mu bemfiritere binjijwe cyangwa binjijwe mu nk'umucengezi winjijwe mu butegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru agakomeza agaragaza neza yuko uyu mugabo ahagana mu mwaka w'1998 yinjijwe mu cyahoze cyitwa RCD. Iyi RCD murabizi niyo yaje kuzavamo za CNDP yaje kubyara M23,
rero ngo akaba yarinjijwe muri iyi RCD Goma mu mwaka w'1998 n'umugabo witwaga James Kabarebe. Uyu mugabo agaragazwa nk'umwe mu bakinnyi bakomeye b'icyo gihe bakoreshejwe na James Kabarebe, aho yavuzwe nk'uwanditse amateka n'ibigwi mu kugusha ndetse no guhirika inzego zinyuranye za leta mu bice bitandukanye, harimo muri Bunagana, kandi Bunagana uyu munsi wa none igenzurwa n'izo nyeshyamba, harimo Cangerero, harimo Canzu murabizi ko uyu munsi wa none nayo iri mu bice bya M23, harimo santere ya Rucuru, harimo Rubare, harimo Rumangabo, harimo Mwezo, harimo Kirumba, harimo Bwiza n'ibindi. Igihe yari umuyobozi wa 32 wa zone ya 32 mu bya gisirikare hano muri za zone za gisirikare. Ibyo bice byose akaba ari we wabitanze, akabitanga mu maboko y'iyo RCD. Uyu munsi wa none hakaba ari naho hagenzurwa na M23 muri ibyo bice. Ni ukuvuga ngo rero uyu mugabo afite dosiye iremereye, kandi iyi dosiye ye igakurikiranwa n'amateka yo kuba nanone ari umwe mu bantu bari bahagaze mu nzego zikomeye za gisirikare z'icyo gihe. N'uyu munsi wa none murebye ipeta afite Liyetona Generali, urumva barerwa mu bajenerali, noneho yarangiza akaba yaratanze ibice bingana bitya. Niho hahandi tu, ntabwo intore ziraza kumugera igikanu, ntabwo mbizi niba intahiri buze kumusiga amahoro. Uyu mugabo ibyo muze kumusengera bishobora kutaza kugenda neza cyane. Reka mve kuri uyu nguyu rero nigire kuri Corneille Nangaa. Corneille Nangaa, inkuru itugezeho muri amasaha y'igicamunsi ni uko uyu mugabo ubu ngubu yamaze gusimbuzwa Moise Nyarugabo nk'uko nayo makuru nabagejeho mu minsi yashize, ariko noneho ibindi byiyongeraho kuri iyo nkuru ntari buze kugarukaho. Ni uko uyu mugabo arashinjwa kuba ari we wagambaniye inyeshyamba za M23 ubwo indege iheruka kubarasa ku cyambu cya Karundo. Ibimenyetso byamaze gufatwa, amakuru ahari nuko bene wabo ari bo bamaze kumutanga. Uti bamutanze bate rero? Amakuru bamaze gushyira hanze nuko mbere yuko iriya nama yaberaga hariya Karundo, hariya muri Blue Cat Restaurant, ni iki cyabaye? Ngo Corneille Nangaa hari haciye amasaha makeya yitabye telefone yari ivuye i Lubumbashi. Noneho mu kwitaba telefoni ngo yihina gato ibyo bavuganye n'ibyo yavuganye nabo ntabwo abantu babimenye. Ariko kandi ngo mu cyo gihe yavuganaga nabo nibwo hepfo iyo ngiyo Karundo muri Uvira hari harimo harabera inama. Akimara gukura telefone ku gutwi, abari bari Karundo ntibamenye aho indege baturutse, ntibamenye aho banutse, ibiraje baguye hejuru. Muzi ikintu yahakoze nyine. Aba ofisi bagera muri 43 bibarwa ko hari harimo abari ADF, aba ofisiye superieur ba RDF bagera muri 7 bose bahatikiriye. Ayo maraso rero akavugwa yuko ari ku mutwe wa Corneille Nangaa. Igikurikiraho amakuru y'uyu mugabo nuko ngo hagombaga guhita hakoreshwa itegeko, yagombaga guhita araswa. Corneille Nangaa nawe yagombaga guhita araswa, ariko noneho ngo kubw'amahirwe ntiyaraswa, atari uko bamugiriye mu ahubwo ngo kubera gutinya yuko urupfu rwa Magloire Paluku rwari rucyumvikana mu matwi no mu mitima y'abantu. Batinya yuko nawe ngo bahita bamumugereka hejuru, kandi na Magloire ataramara n'amezi 2 apfuye, bagahita bavuga ati birahita bigaragaraga ari twe turi kubica. Ubwo rero bene wabo ngo bari kumwe ngo bo mu bwoko bw'abatutsi nk'uko indi nkuru ndeba nirimo irabimbwira, ngo bakaba baritsize bavuga yuko ngo aba ofisiye babo baguye hariya Karundo agomba kuzabaryozwa. Ngira ngo murabizi yuko aba bantu nibo bafata bagashyira kuri froze imbere, noneho aba ofisiye babo cyangwa abayobora urugamba n'abafite ahantu bari bwicare mu maofisi hagasigaramo abo ngabo ba Wilimanzi na ba bantu bose baba Nerotike bakari bo basigara mu maofisi, bakaba ari bo basigara bayobora urugamba kuri mapu. Ibyo bibantu bakabifata bakabyuhura bakabishora imbere ku rugamba, bakagenda nuko bakabituraguritsa imirambo, barangiza bakarambika aho ngaho, ati ngaho mwohereza abandi bajye kubasimbura. None abo ba ofisiye bagera muri za 40 bakaba baramaze kugera gutikiriraho. Iyi kese ikaba ije ikurikirana n'amagambo yavuzwe n'uyu mugabo ngo ni Kwikiri Wiringoma.
muramwibuka Ngoma nawe ko mu minsi ishize hari audio ye yagiye hanze ikaricikireza igaruka ku rupfu rwa Maguruwari n'uburyo bamwishe batabyumvikanyeho, yiramata avuga ati mukamwica nk'inyamaswa, ati mfite amakuru yanyu menshi, ibyo audio nayo makuru ndabizi ko mwayabonye. Ni ikikwereka neza yuko rero barimo barasubiranamo kuko babona yuko na target y'ibyo bendaga kupanga igize ite idashoboka. Kuri iyi case rero y'uyu mugabo bikavugwa yuko ngo yaba yaragambanye n'ubutegetsi bwa Kinshasa, akaba aho ngaho i Lubumbashi telefoni yakire yavuyeyo yari telefoni yari ivuye mu biro bya gisirikare, agahita baha amakuru yuko aferi yabaye. Ubwo aferi yavugwaga aha ngaha niyo nama, ariho bahera bavuga ngo uyu mugabo yaba ari intumwa cyangwa yaba ari umugambanyi cyangwa akaba ari intasi ya Fashibeto muri 2023. Kandi iyi nkuru ngira ngo abankurikira cyane mushobora kuba mubyibuka ko nigeze kuyikomozaho mu minsi yatambutse mvuga nti Colonel Ntagara arakekwa yuko ashobora kuba ari kumwe na Fashibeto, akaba ari umugambanyi woherejwe ariko akaza mu isura yo kuba yariyomoye ku butegetsi. Yenda icyo si cyo nshaka gutindaho, ariko ikiriho kirimo kirumvikana uyu mugabo ndetse n'abandi babantu bari kumwe n'abo banerotike, mwumve ko bahagaze nabi, baparitse ku manga isaha n'isaha, wakumva bayirindimukiyemo bose bakabakunkumura bakabamara. Ariko nibinabaho bizabaho nyine, nibyo bya bindi na Paruku yaragiye, kandi Paruku icyo yazize yarazize yuko Colonel Ntagara yamuvuganira agashaka yuko bamuzamura, ari we wagombaga kuba guverineri, ari we wagombaga kuba vice guverineri, oya niwe wagombaga kuba guverineri muri mwanya Manzi Willy yicayemo. Ni vice coordinateur, niwe wagombaga kuba vice coordinateur akicara muri mwanya wa Manzi Willy, ariko biza kurangira ari Manzi uhicaye. Ari naho benshi bagarutse bavuga bati no kuvuga ngo abantu baraturuka iyo mu mahanga bakaza muri 2023 kuko ari abanerotike, bakaza bagahita bicara mu myanya y'icyubahiro. Ngira ngo iyo kese murabyibuka yuko yagendanye n'iya mushiki wa Makenga. Mushiki wa Makenga nawe wavugwaga yuko yari asanzwe aba mu buyobozi bwa leta Kinshasa, yakumva ko musaza we yafashe Goma agahita aza akicara ku mupaka wa Goma, akaba ari we winjiza, ari gutoragura ifaranga ryose rihanyura akajya kurigabana na basaza be. Ubwo rero ibyo byose ni kese zirimo ziraza ahangaha zije zikurikirana ibyo bibazo byose byagiye bivugwa by'urudaca, binatuma noneho biza byiyongera ku kibazo kigendanye n'iyi nkubiri noneho ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo irabavuzaho imirishyo ku matwi idakuraho, bikaza gutuma nabo ubwo baza kwisenya bakaryana bakamarana. Kuko nk'ubu uyu mwanya none nubwo turi kuvugana, amakuru hari nuko muri za mpunzi zari zazamuwe, ba bantu bashimuswe bakazamurwa Kamanyura, hatangiye kuvugwamo ubujura. Haravugwamo ubujura, batangiye kwibana, urumva bajyanye ibikoresho. Ubu none nyuma yo kujyana ibikoresho batangiye kuryana, barimo barashinjanya kwibana kubera ko nta mwanya bahagazemo cyangwa n'ahantu bashyizwe ngo babe bahacumbikiwe n'izo nyeshyamba, naho umwanya ntuhagije, nta byo kurya, nta mazi, ntaki, ubuzima burimo burabagora. Ubwo rero murumva yuko ibyabo navuga ngo imbwa zabirwaniyemo byabaye agatogo, uretse Imana yo mu ijuru yonyine, naho ubundi ibyabo bizwi bishobora kuza kugira iherezo ribi, bikaza kurangira babaye nka ya nzoka yirumye umurizo njya mbabwira.